Israel kini menggunakan strategi baru dalam pertempuran melawan Hamas di jalur Gaza. Dulu, Israel berfokus untuk melenyapkan anggota Hamas sebanyak-banyaknya. Kini mereka berniat untuk menguasai hingga 75% wilayah Gaza. Tujuannya jelas, menekan Hamas sekeras-kerasnya dengan menghancurkan infrastruktur mereka agar Hamas membebaskan sandera tersisa. Seperti apa detail rencana yang disiapkan oleh Israel Defense Force atau IDF ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Israel Defense Force pada Minggu 25 Mei 2025 mengatakan mereka hendak menduduki 75% wilayah Gaza dalam waktu 2 bulan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari serangan barunya terhadap kelompok Hamas. IDF berencana memindahkan warga Gaza yang berjumlah sekitar 2 juta penduduk ke 3 zona kecil. Zona pertama berada di daerah Mawasi di pantai selatan Gaza, tempat Israel sebelumnya mendeklarasikan lokasi itu sebagai zona kemanusiaan. Zona kedua berada di Deir al-Balah dan Nuseirat di Gaza Tengah, tempat IDF tidak beroperasi dengan pasukan darat. Dan yang terakhir, zona ketiga berada di pusat kota Gaza, tempat banyak warga Palestina kembali selama gencatan senjata awal tahun ini. IDF memperkirakan sekitar 700.000 warga Palestina tinggal di Mawasi, 300.000 hingga 350.000 di Gaza Tengah, dan 1 juta warga di pusat kota Gaza. Artinya sekitar 2 juta penduduk Gaza akan terusir ke wilayah yang luasnya hanya sekitar 25% dari total wilayah kantong itu. IDF lalu akan merebut 75% sisanya, membersihkan wilayah itu dari infrastruktur Hamas, merobohkan sebagian besar bangunan dan menguasainya untuk masa mendatang. Wilayah akan direbut ini mencakup seluruh Rafah, Khan Younis, dan kota-kota di utara kota Gaza. Menurut rencana IDF, hanya butuh waktu 2 bulan untuk merebut 75% wilayah Gaza sejak operasi dimulai. Saat video ini dibuat, militer Israel telah menguasai sekitar 40% wilayah jalur Gaza. Petinggi militer menjelaskan IDF kini mulai mengalihkan fokus dari melenyapkan sebanyak mungkin anggota Hamas menjadi perebutan wilayah dan penghancuran infrastruktur Hamas. Kelompok itu membangun sekitar 900 km terowongan di Gaza. Sejauh ini IDF baru bisa menghancurkan sekitar 25% dari keseluruhan terowongan. IDF berpendapat serangan mereka harus difokuskan pada terowongan yang digunakan sebagai pusat komando atau pembuatan senjata daripada terowongan yang sekadar digunakan untuk bergerak. Hamas diyakini dapat dikalahkan dengan menghancurkan sayap militernya termasuk seluruh infrastrukturnya, sekaligus menargetkan pemerintahan sipilnya, merebut wilayah, dan mencegah mereka mengendalikan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Mengalahkan Hamas akan memungkinkan Tel Aviv membebaskan 58 sandera tersisa, dengan hanya 20 diantaranya yang diyakini masih hidup. Meski demikian, pejabat politik Israel belum melakukan diskusi yang berarti mengenai siapa yang akan memimpin Gaza setelah Hamas berhasil dilengsarkan. Saat mengunjungi Gaza pada Minggu 25 Mei 2025, Panglima IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir mengatakan pertempuran melawan Hamas bukanlah perang yang tidak berujung. אנחנו פועלים לפי תוכנית סדורה ועוברים לשלב הבא. חמאס ישלם את מחיר סרבנותו, הוא יתקל בעוצמת אש. נרחיב את התמרון, נכבוש שטחים נוספים, נתאר ונשמיד את תשתיות הטרור עד להכרעתו. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya siap mengakhiri perang dengan beberapa syarat. Syarat itu yakni pengembalian semua sandera, lalu pelucutan total senjata Hamas, dan pelaksanaan rencana Donald Trump untuk Gaza. אני מוכן לסיים את המלחמה בתנאים ברורים שיבטיחו את ביטחון ישראל. כל החטופים חוזרים הביתה, החמאס מניח את נשקו, יורד מהשלטון, הנהגתו מוגלת מהרצועה, כלומר מי
יישאר ממנה. עזה מפורזת לחלוטין מנשק, ואנחנו מבצעים את תוכנית טראמפ. תוכנית כל כך נכונה וכל כך מהפכנית. והיא אומרת דבר פשוט. תושבי עזה שירצו לצאת, יוכלו לצאת. כל מי שקורא לנו לעצור את הלחימה לפני שהמטרות הללו יושגו, בעצם קורא להשאיר את החמאס בשלטון. Tak cuma menguasai Gaza, IDF juga mengatur soal penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga. Selama ini mereka menuding bantuan yang masuk ke Gaza digunakan Hamas untuk mempertahankan kekuasaan. Sebagian besar bantuan itu disebut Israel telah disita oleh Hamas dan digunakan sendiri atau dijual kepada penduduk dengan harga yang lebih tinggi untuk membayar gaji anggota dan merekrut lebih banyak anggota. Oleh sebab itu, Israel kekeh pada rencananya untuk mengorganisir bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza. Mekanisme baru akan mulai dicoba pada Senin 26 Mei 2025. Nantinya, IDF akan mendirikan 4 pusat distribusi bantuan di Gaza yang dioperasikan sepenuhnya oleh perusahaan keamanan swasta Amerika dan dijaga oleh IDF. Sebanyak 3 lokasi distribusi akan berada di Rafah, yang akan melayani warga yang berada di Mawasi dan Gaza Tengah. Sementara lokasi keempat ada di wilayah koridor Netzarim di Gaza Tengah untuk melayani warga Gaza yang tinggal di pusat kota Gaza dan Gaza Tengah bagian utara. Teknisnya, wakil dari satu keluarga akan datang ke pusat distribusi dan mengambil pasokan makanan untuk 5 hari dari perusahaan Amerika. IDF perkirakan setiap pusat dapat melayani hingga 300.000 orang per minggu. Truk bantuan yang bawa pasokan untuk rumah sakit dan tepung untuk toko roti akan terus dikirim ke Gaza untuk sementara waktu. Operasi militer Israel tak lagi sekadar memburu Hamas, tapi mengincar jantung Gaza. Dalam 2 bulan, 75% wilayah hendak direbut. 2 juta warga dipindah paksa ke sudut sempit sisa tanah. Infrastruktur dihancurkan, bantuan dikontrol, dan sandera dijadikan alasan. Namun siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang reda? Tak ada jawaban. Di balik strategi militer tersisa tanda tanya besar. Ini perang demi keamanan atau pendudukan yang dibungkus dalih ancaman dan sandera? Di medan konflik narasi berubah-ubah, tapi satu yang pasti, yang paling menderita selalu rakyat sipil. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.